हाय फ्रेंड्स, शुभ संध्या। उटी रे अच्छी बर्तमान उटी रे प्रबल ठंडा। आम गेस्ट बोनफायर गाँव रे सेटा कहते जोटा निआ लगाइबा गेस्ट आज बोनफायर करवा सेटा आपन को देखेबी किमिति बोनफायर आमर एटी गेस्ट हाउस रे हुए। चलते देखा बोनफायर कर हाँ नग नग पेपर आनी ना पूरी काठ धरी ने चारिआड नगे दिया जा खाई जा भलसे ना करी भाई कौन एमती बाड बाड चलना एकाथर पकौनी गोटे गोटिया पक धरी ना ना देख फास्ट धरी हो भितर न धइले को कर दउ ना काठटा टी न धरे मते ताको किछि करि परिबे ए निजे दे हां को बाळ तो बाळ जानु काठ पकेना कोन मोल्ला आना अन्ना ये काठ दे सब दी कोन आना आना और खुला आना ए दे रो गोळून कैसे ଏବେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ପକନି କାଟ ଏତିକି ବହୁତ ସମୟ ଜଳିବ ଜାଣିଛ ଜଳେ ସେ ଏଇଟା ନାଗିବନି ଜଳି ନାଗିବନି ଧରିବ ଆଉ ପକନି କାଠଟା ଏତିକି ଘଣ୍ଟେ ଜଳିବ ଆଉ ଟିକେ ପେପର ଆଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଦେଇଥିଲି ନା ସେ ଏକାଥରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧରିବ କାଠଟା ନ ଧରିବ କିନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ଜାଣିଛ ନା हमारा काकर पड़ी ଆଉ କେତେ ନିହାତି ପେପର ଆଣୁଛି ତାନେ ଆଣା ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ପକେଇଛୁ ଏ ନାଗି ଯାଇଥିବ ହଁ ଏବେ ନାଗି ଯାଇଥିବ लगी जा खाई जा ହଁ ନାଗି ନାହିଁ ନାଗିଛି କାଠ ଚଳୁଛି ନା ରହିଲାଣି ପଡ଼ପଡ଼ ହଉଛି ପଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛି कौन जोर धरियो ना କାଠଟା ଧରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ शुक्ला काटा हाथ भी नहीं धरियो ଖଣ୍ଡେ ରଖୁଛୁ ଖାଲି ଲେଖିଲା ମାନେ ସେ तीनटा बोलते डबा ଏବେ ନାଗିଲାଣି ବା ଆଉ 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 ଟିକେ ଆଣ ଏଇ କାଠଟା ପକେଇଦେଲେ ଏଇ ସାଇଡ ଏଇ କାଠ ଉପରେ फ्रेंड्स देखो निआ लगे सारा पर देखो वीडियो